मुझसे पूछते हो कि करबला कैसी थी, जो मेरे वतन का हाल है बस ऐसी थी। सर उसको रिहा किया जाए। अगर आपने इमरान खान का मुकाबला करना है तो सर जिद्दारी में करें, बहादुरी में करें, वोट में करें, पॉपुलैरिटी में करें, जातियात के ऊपर मत उतरें। मैं तो समझती हूँ तो मुसलमान कहना भी जायज नहीं है कि अंधेरे में 12 घंटे सर इन्होंने बिजली बंद करके निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और आके यहाँ शेखियां मारते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यहाँ तो कोई शहीद ही नहीं हुआ। हर वक्त का डिनाइल। क्या सर इन्होंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, इन्होंने वापस हलकों में नहीं जाना, इन्होंने वोट नहीं लेना, या सर हर दफा इन्होंने कार की डिग्गी में बुरका पहन के बूट पॉलिश करके इन्होंने हुकूमत लेनी है। और सर वो कहते हैं ना, बड़ी मुझसे पूछते हो कि करबला कैसी थी, जो मेरे वतन का हाल है बस ऐसी थी। सर उसको रिहा किया जाए। अगर आपने इमरान खान का मुकाबला करना है तो सर जिद्दारी में करें, बहादुरी में करें, वोट में करें, पॉपुलैरिटी में करें, जातियात के ऊपर मत उतरें। क्योंकि सर पहले भी आप डूबे थे, कल को भी आप डूबेंगे और इंशाल्लाह मेरा लीडर सर दोबारा इमरान खान इंशाल्लाह सुरखरू होके आएगा। और सर मेरा लीडर जब काल कोठरी में सर उसको किसी से मिलने नहीं देते, एक्सरसाइज करने नहीं देते, टीवी देखने नहीं देते, अखबार नहीं देते, सर उसके बच्चों से उसको बात नहीं करने देते, आइसोलेशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी सर जब मेरे लोग, मेरी पार्टी के लोग शहीद हुए तो सर मेरा लीडर इतना मैच्योर है, मेरा लीडर इतना बहादुर जिद्दार है कि सर उसने तो अपनी जाति कोई चीज भी आपसे नहीं मांगी। आपसे उन्होंने कहा कि हमें, फिर भी हम डायलॉग पे, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, इसलिए हम डायलॉग की उन्होंने कमेटी बना दी। और हमने आपको कहा है सर डायलॉग तो हम मुल्क के मफाद में करेंगे, लेकिन जो शहीदों की बात है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जो आपने 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। जो मेरे लीडर समेत बेगुनाह लोग इस वक्त जेलों के अंदर है सर, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और सर ये जो आप तरमीमें यहाँ पे करते रहते हैं, हमारे एमएनएस की माएँ बहनें बेटियां अगवा करके अपने मफाद की, वैसे तो सर पूरे अवान में हमें कोई मिनिस्टर या फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म नजर नहीं आता। सर जिस दिन किसी के कहने के ऊपर इन्होंने यहाँ पे शफून मारना होता है इनके ऊपर, तो सर तो माशाल्लाह फिर भेड़ बकरों की तरह यहाँ पे सारे मौजूद होते, लाइन हाजिर करके आँख के नीचे झुका के सारे मौजूद होते। तो सर जब मेरे लीडर ने डायलॉग बात की ना, तो ये तो समझे हमारी शायद कोई कमजोरी है, हमारी मेच्योरिटी है। आप शेखियां मार रहे हैं, आप मेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं कर रहे, वरना तो पब्लिक जो पावर है आज भी हमारे पास है। और आप लोगों ने देखा स्पीकर साहब, और आप लोगों ने देखा कि कल 16 तारीख को पेशावर के अंदर चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने जब तमाम शहदा के लिए वहां पे कुलखानी रखी, सॉलिडेरिटी रखी, तो वो तो सर पूरा जलसा बन गया। इसका मतलब है कि जब चाहे, जैसे चाहे, मेरा लीडर जब आवाज देगा हर रोज उसके कहने के ऊपर इमरान खान का नाम लेते हुए, पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए इंशाल्लाह लोग बार बार इमरान खान के कहने के ऊपर निकलेंगे। अब सर मेरी सिर्फ 2-3 डिमांड है इनसे। सर मेरी इनसे एक डिमांड ये है कि सर 9 मई की जो तस्बीह है ना वो पढ़ना छोड़ दें। हर रोज सर तस्बीह पढ़ते 9 मई की, 9 मई का मुद्दा भी सर इन्होंने बड़ी कोशिश की हमारे ऊपर डाल दें। सर उसका जो जिसको सजा देनी थी आपने दे दी, और बेगुनाह लोगों को आपने अभी तक जेल में रखा हुआ है। आजकल इन्होंने एक और भी सर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब की भी तस्बीह पढ़नी शुरू की है। लेकिन सर हम हर बार सुरखरू होकर निकलेंगे। एक तो सर ये कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी हमें चाहिए, दूसरा सर हमें 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी चाहिए, क्योंकि सर आपने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, आपने लाशों को गायब किया है, आपने जो लोग सर मतीउल्लाह जान समेत रिपोर्टर जितने भी लोग सर पिम्स अस्पताल में या पॉलिक्लिनिक जिन हॉस्पिटल में जाके सर रिपोर्टिंग कर रहे थे, इन्होंने उसके ऊपर भी मुकदमे डाल दिए। और अभी भी सर हमारे कारकुनान इस वक्त गायब है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। तो सर मेरी डिमांड ये है कि हमारे लोगों को बाजियाब कराया जाए, हमें बताया जाए। और सर लास्ट बात, चूंकि सर इन शहदा ने हमारा नाम फ़ख्र से बुलंद किया है, ये शहीद जमहूरियत है, इन्होंने सर सीनों के ऊपर गोली खाई है, निहत्थे थे, पाकिस्तान का झंडा इनके हाथ में था, इमरान खान का जो है वो नाम, ये लोग सर उसके नारे लगा रहे थे। सर शफीक खान लूंड की फैमिली से, डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ है। सर इन तमाम लोगों को उस समय सर मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। क्या बहादुर लीडर इमरान खान के बहादुर सिपाही हैं आप लोगों ने सर, जो जमहूरियत के लिए शम्मे रोशन की है, आपका सर तारीख में नाम लिखा जाएगा। लेकिन सर उसका हिसाब सर ये PMLN को फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म को देना पड़ेगा। और उसकी वजह है सर,
اس اگر پائیدار ہوتی تو آج یہ تمہارے پاس نہ ہوتی. شکریہ شکریہ. وائنڈ اپ کریں. پڑے گا لاسٹ اپنے لیڈر کے لیے کہ میرے لیڈر خان صاحب ملک کی خاطر عوام کی خاطر آپ بے گناہ اس وقت 500 دن بے گناہ جیل کے اندر ہے سر اس کو رہا کیا جائے. اگر آپ نے عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے تو سر جداری میں کریں بہادری میں کریں ووٹ میں کریں پاپولیرٹی میں کریں ذاتیات کے اوپر مت اتریں کیونکہ سر پہلے بھی آپ ڈوبے تھے کل کو بھی آپ ڈوبیں گے اور انشاءاللہ میرا لیڈر سر دوبارہ عمران خان انشاءاللہ سرخ روح ہو کے آئے گا. آپ کا اسپیکر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے فائنل ہمیں یہ فلور دیا لیکن سر یہ ایک پبلک ڈیبیٹ ہے ہمیں یہاں پہ بات کرنی اپنے علاقوں کے بھی حلقوں کے بھی پارٹیوں کے بھی ہم نے بات کرنی ہے. اگر سر ہمیں بات نہیں کرنے دی جائے گی تو جس طرح سر یہ سمن بکمن ہے جس طرح یہ رات کے اندھیرے میں حملہ آور ہوتے سیاسی کارکنان کے اوپر تو سر پھر ہم میں اور آپ میں کسی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. بہت شکریہ سر. پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد. شکریہ. سید امین الحق صاحب آن پوائنٹ آف آرڈر. جناب والا آج 16 دسمبر ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا افسوسناک دن. غالباً 16 دسمبر 2014 صبح یہ پھر ڈیوڈ لکھواتے رہے کہ نہیں اس کا تو ایکسیڈنٹ کے اندر جو ہے یہ چلا گیا دنیا سے تو سر انہوں نے تو لوگوں کو دفنانے بھی نہیں دیا. اس قدر ڈینائل کیا آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوئے ہیں. سر ایک ایک شہید کی کہانی اگر میں آپ کو بتانا چاہوں ان کو پتہ بھی ہے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے ان کو پتہ بھی ہے کہ بہادری کیا ہوتی ہے کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے جب ان کو پر مشکل وقت آتا ہے یہ جوتے چھوڑ کے لندن بھاگ جاتے ہیں دبئی بھاگ جاتے ہیں جدہ بھاگ جاتے ہیں. وہ تو سر میرا لیڈر ہے وہ تو سر میرا لیڈر ہے میرے کارکنان ہیں میرے ورکر ہیں جو سر یہاں پہ ذات پات کو چھوڑ کے سر نظریے کی خاطر ڈی چوک آئے تھے اور پھر سر ان کے بے حسی دیکھے ہر شخص نے سر پریس کانفرنس کی مذاق اڑانے کے لیے شہیدوں کو بھی سر انہوں نے شک کیا. میں تو سمجھتی ہوں تو مسلمان کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ اندھیرے میں 12 گھنٹے سر انہوں نے بجلی بند کر کے نہتے لوگوں کو پر گولیاں چلائیں اور آ کے یہاں شیخیاں مارتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہاں تو کوئی شہید ہی نہیں ہوا. ہر وقت کا ڈینائل. کیا سر انہوں نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا انہوں نے واپس حلقوں میں نہیں جانا انہوں نے ووٹ نہیں لینا یا سر ہر دفعہ انہوں نے کار کی ڈگی میں برقع پہن کے بوٹ پالش کر کے انہوں نے حکومت لینی ہے. اور سر وہ کہتے ہیں نا بڑی کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ کربلا کیسی تھی جو میرے وطن کا حال ہے بس ایسی تھی. جب ہم سر کسی واقعے سے ان کو تعلق دیتے ہیں تو پھر سر ان کو مذہب یاد آ جاتا ہے یہ پھر فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں. لیکن سر ہم یہاں پہ میرا لیڈر اور ہم لوگ کھڑے ہیں سر پرسوں سے میں ان کا سر میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی ساری کرسیاں خالی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں چھپ جائیں گے تو ہم سے کوئی سوال نہیں کرے گا. سر سوال تو ہم ان سے کرتے رہیں گے. سوال ہمارا آج بھی یہی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہ 26 نومبر کو 69 لوگوں کے اوپر ڈی چوک میں آپ نے گولی کیوں چلائی. یہ سوال سر ہم آپ سے کرتے رہیں گے. اب سر ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات کرتے ہیں. اچھا سر مذاکرات پہ میں نے دیکھا ہے حکومت کر رہا ہے سر کوئی سلطان راہی بن گیا ہے کوئی جگہ بن گیا ہے لگتا ہے سر کوئی پنجابی فلموں کے ہیرو ہیں. سر ایسا عجیب ایٹیٹیوڈ ہے کہ اس کو تو حکومت کہنا بھی جائز نہیں ہے. میرا لیڈر سر 500 دن سے بے گناہ اس وقت جیل کے اندر کال کوٹڑی میں